zan paɣaba ti bin namda zaasa duma na ti tam lana ŋun nam du ka galisi tihi ni mɔri lana ni lala dabisili gahandili ŋɔ din lahi paati ka ti kana ti ʒini sagani tv zuɣu ni ni ti zaŋ din kam kɔɣiri ka bihira n ti dagbaŋ zaasa nangban yini tam kam ka ni pun malli sɔŋ daa maa di pan dini di mi paai bini di nyɛla ti zaasa bini dagbaŋ zaasa bini n nyɛli zuŋɔ dabisili ŋɔ ti mali ninvuɣu gahandili ninvuɣu so ŋun mali jilima ti tudi bɔbigu na ninvuɣu so ŋun gahim bɔhigu maa nyɛmi bɔn leeche ka o gahim o nyɛla so kam dini ti ban nyɛ o shab yabi nyu shab mi tuzo nyu lala ka ti zaasa dumbo ncha zuŋɔ dabisili ŋɔ maa ŋuni nye alhaji abdullahi chamani ka ti zaasa saɣati ni o be biɛhigu puuni binshaɣu kam tamdila kalli zuɣu di zuɣu zuŋɔ dabisili ŋɔ ti mini o yɛn di alizama zaŋ jɛndi biɛhigu ni ŋun maŋmaŋ ʒi nyɛli puuni yɛtɔɣa shɛli din na min paagu ka ti wumdili ŋuma ŋuma in maa yɛlimaŋli nyɛli ʒiri n nyɛli dagban bin yɛli ni shahara gari pɔli o nyɛla ŋun bii sagani tv zuŋɔ ni o yɛli ti di yɛmaŋli ni nyɛ shɛli dini nyɛ din sani ti zaa ni tooi teegi ni ti daa deei tibili ni alapile nyɛla din nyɛ gamo to kpahimma alapile shili ku yi zuɣusaa n kana ti lu tiŋa ka naa maa niŋ sofooru jaandi ka ŋun bi kɔŋ o nyɛvili ka o na biɛni hali ni zuŋɔ paɣabu bala zaɣ titali ka ti yɛn zaŋ ti bin namda zaasa duma lala niri maa o nyɛla ŋun be sagani tv zuŋɔ ka mini o yɛn di alizama zaŋ jɛndi lala gamo ŋɔ maa ka ti la zaŋ paɣabu n ti ŋun naa maa ni o na mali o daa laafee shɛli maa di zuɣu salo ti yi niŋ suhupiɛlli n bɔni ti deela ti taachi maa pɔi ka nan chaŋ ti zaŋ ninvuɣu gahandili maa n wuhi dagbaŋ zaasa nangban yini n yuli abdurazak alhassan bɔlima dj carlos sagani tv lanju lare insha allah alhamdulillah di niŋ nyaɣasim ninvuɣu gahandili ninvuɣu so ŋun be tu duu ŋɔ ni maa ŋuni nye alhaji abla chamani salo shɛliya ka ti niŋ alhaji marhabi ni nupuɣu alhaji salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah alhaji yamaŋli tuuli tin paɣi ka che n pɔha naan tooi kpuɣi na pɔn kana ni ti mina ti di alizama zaŋ jɛndi a maŋmaŋ biɛhigu puuni yɛtɔɣa shɛli din daa paaga ka salo pam ka bi wum ka shɛba mi bi wum ka shɛba mi bi dihi tabili domin binshɛɣu din daa paaga maa da nyɛla naa maa ŋun yi ko puuni alhaji tuuli pɔi ka ti kpe nimaani alhaji abdullahi chamani din sani nye ayumaŋli abdullahi ŋɔ bee chairman ŋɔ bee abdullahi ŋɔ nye ayumaŋli pɔi ka ti naan chu tuma ni tuuli ti kan gba zaŋ jilin shɛli din ka kpe ti naana tam lana ŋun namdu ka galisi ŋun ka ŋmali o ka bia o ka paɣa ka so n daa nimo ka so min ʒilo o ʒii ka o ʒiya ŋun paɣa bela o sani ti paɣaya la paɣi Naawuni yuma ni kan paɣa naa maa din chɛ kan kana ŋɔ a yi mali yɛltɔɣa shɛli din yɛn zaŋ ti bia ka bi daŋ o yɛligu din ti niŋ ka di niŋ daana sani ma ŋun ʒiya ŋɔ tin ʒini ŋɔ nyaanga ka yi wum nin kpiya wallahi zoo suŋ ni kan be ŋun paɣa ni kan ʒiya dama a yi naŋ yi yuwa ka a mali ti paai yumpii nii a yi yaɣa yumpii nii din kpala nyɛla kahim maa gbana wallahi ti kahi ti ŋmana dabisili maa ka ti bi mi zuŋɔ bee biɛɣuni bo zuɣu kan yɛla n daa malila ba maa kani n daa malila ma maa kani ka mali bihi maa shɛba gba kani ka mali mbee nim maa niriba ayi ko n kpɛm ma n ba bihi ni tin ʒiya ŋɔ di niŋ ma nyaɣasim pam binyɛli nin kana n ti zaŋ maŋ wuhi duniya n zaŋ maŋ wuhi salo n zaŋ maŋ wuhi yinim bin ʒiya bin nyɛri ma ka bi mi ma ŋɔ yɛlimaŋli dagban bi yɛli naa bi minira a booni la a zo see a baŋo naa n ba n yaba n ŋahiba din chɛni shɛm bala maa to abdurazak ni kana ti yɛlima yɛltɔɣali ŋɔ kan li n yɛlima n di yɛli to dagban kpam mi yɛli ni bi mɔŋla bia saŋ kurili
mondo yel kurle manda non sem din kan yerni bang tiza hanya la wai so papia tiza hanya na tamlan nama tibanzi yango zaha njilan bazane abraza kujiro bazane pasara ngo ki bazi banum zane kalanzi manum zane kanyam bohya kayinim pasara banzi yango ma bi boha ababia amabia wula kaya yele mun kaya turwe denzo te jingo ma de ma bukata ne te sasi taba ka ban kadama de mun na tamlana on wishel dinin tumna yongo bi nyama yongo ni nyama kan chang shukuru yongo me chang shukuru ka shikuta yinda be tamale dindanye baba shukuru ne kukul shukuru brabo ne kukul shukuru ma United Primary ira changshel ya man de shukuta yingo pun kam dabe tamale kabnan temel la ma sha primary dunzo man chang la ma sha primary tum danye ben chang to yo la ma sha primary 1948 nta de woni alaji nda chang shukuru sa shelma shikote de bayiko nda bi tamale poi kabna ni la ma shagu primary mpai kala jina karnan de bata kala jina chang de mani to pupon tambon na alaji yel ti sham nyala urati ti alaple ka gamonan gamomanan nan uranye nasara amiyo kondanye nasara shabra kong benyevle benirba landa biere puni ka banam ka nama da pa abzone ka babiane bizo to bon na alaji tote alaple ma yabra chele yabra chena yarda lu yabra she buleda nan alaji ya ida cha alaple non te katare non te katare trakela ale ple tamalmo nkena ankara oya male da wambiya ne sa bosulme kana wumpana ni ada nyela ni dan pabu plen selben zawuni lan do plane malamna kan yibe to do plane malamna awno na mi kopuni zawuma ne ke bosukuna ashela manira nan niya shelma de bediko kake na on razal mashele na tiala ma ka ke plane ma ka te yose baga ankara ama tebeke tebe sheben shere shere te chang te lumi kama le ma da lu ya kama yango tin ji shelmo kake plen ma no bur lo shere ka be kama ke na fa gira jinmo la saratin da kana to manin nyala tin she mblami dimbieni nkuto bang den da non shem nti ya nyeshel nyala be kormala ale plengo puni ka nye ka plengo turu nyae ni nyeshel mbama bi gbagam nudiru gbalngo kam bankaram ka den lambara ka gbagam nuza gbalngo kam bankaram de ka den lambara ka gbagam bongo kam nkoi to dunye mami so yenum ne bahala so yenum min da buna te yirtumo so yenum mani gbage kan gbe ngo kapse nudru gbe kapse nuza gbe kapse nru kam kapse dunya ne kuhe kayo ya ongbal shema yer kapse ma ngama oh man you die finish you die. Look, even your head, it cut deep, blood all over. So, mami, mandabe mi ne jimbeni, ndabe mi, nko mi me ne benshel nyoroma,
amma wula nyele ndaba midna na uno na mi ko on yel malala kan labta jini kuma zo ka gbama darbu hali bedarma yui kana ante yi ma plen ma puni zama tai a shiptini be bonlo se intensive care unit ma munye dan tulle ka be zongo kihni mani nes mbongo dote mbongo la ka be yang bulo she wonintini ben zama kihni mani nkira yin nin bini mba mine be shele to la kan do hali biela hali kana ma rahma shegin zuru nama wayi ko ben sani wayi ko ne kan yirse wayi ko ne katiza lan siamo Sagani TV Lanju lare Shele ya katano no popam zanti Alaji pan solo anto tege yu sheldon nangma ka yu sheldon nangma gwamnatin wule da jiya ka gamama nan nan na gwamnatin da to onuru puni je da ku nyala yin yeto ya male Flight Lieutenant Rollins nda su gwamnatin ma le manaluma June 5th 2000 Nezia zuongo na ono namiko nye yum pisaika plen manaluma nzo wumpa beni mangunzi yango ndona shitmala yuni ne kirpia yuni ne kirpi kan dona shitne la mazo docteur nima nurse nima ne tuntunu kamban da bi asiptmane bi lagma zori bozo kam lagma zori ne ra do ma so kam kena puma tumban zulana no o pamba no ankara zaha minister nima ambassador nima bazada kena puma ben kena puma ngoma manam ne mbang ba ama docteur ni mo men nest mo ben ko nyane be ker na kayira la puni nin ka paso ker na tete bendirgu dan sel o to dangna nte kanate nyama no tum tale o dangna ma bozo ne sonde ko lreno o ndi la passport tu onde o 1 million bongo ko wamwe non sem hali dun zo dangme chante gule do ma ha ko tin biatne nje ko be dangmana to kan yelo to passport ma ya mo se ne a no obi ko enti ka wam ben shakam o benya ya to ya mangba ne so mo na nan pansro ne she o de ben ma yimo ya ne to dunya yo anto na lan chante da form pale ne anto inya benyan file ta ne ma to chante file o chante file ka zangna kan ya to ya pata ne nyam so zak kab zangtati on zangati ma de nan hawa de bata ka director of passport kensanna nte puma ka tidinde fila kan yo ya ndi antumlo sanna nye kyomo tuntumle so bindi go shem ka mpo soro ka kenke ko fil fomo no ke nan zangtu kan zangtu ko man to ne no nyaksam pam ne zan cham biarne dim benza o santumna dinda ma yung ka director of passport sana ben shakam nke ka bazan passport na tuma Alaji ya mangle te zasa kulinya la behe ka wunda ayule hale nte pobgana na kuldi asulin safuni Alaji tun borna ngata ban shaji nyala ala plema na da lo yama shabra ko ban yavia kanirba ala
ka shabi bu kong benya via ni ba lan da biara puni kana won pa izo man nina ne be ma ndama simin sa yobu na gana nemvo pina yi nda kane nemvo pisa kamba ma kafin ti an yimo mbengu ya man nemvo sheb kane nemvo pe pisina o point kan le puni manguna na woni no rahmani automatim ono mayko ha docteur ma braya ne ha bambal mango mpala ngune to kya ngba yi ngo kapsime ngurum mbongo kapsime ngurum sime se bone yang koble spinal cord kal kapse dun kapsima babato nyele gba kan doya kama mangwanda betia nyele ka x-ray wone ni manda kamla blanka binya nonsem kabiya mane brab dang nyabo bra ko mi la gba yi ngo na nzuru ka ba shen nzuru ngo ka shen bor ngo nsheke ka sheke to kan sapra ngo za ha kan nyikoti jim nzuru ngo ba la ke nshena ngo won pa na kan siama benda bene simin sida kia sorabe nyankpa ka bono doctor Mafo ma ngunda nyankpa kema ora kane bolga sorabe ka bono meja ogbada kane ankara nima bra kane shebra yi woduna bra kane shebra yi Nigeria na bugbara kane to na o mini ke tini vo shema nkomi ni manda bene nlammi Dr. Bure Bida bene ogba na onda yo te banda yima wumpa na katesiamo insha Allah banda yima wumpa ne kabjiamo Sagani TV Lanju lare Dinan karnyala pompongo kana ku yoge a TV Sagani TV zo non bongo temini Alhaji Abdullahi Chairman gaza samiyo tuturi bobo ngona 2000 uni ka ala play sarate ko rabi ala play pune karelu ankara yinga silmi sidanye le ban konbenya via ka che gban sabsha bangwa biene ka gbaza sa konbenya via ama na mano nam yuko pune ngonna nyela ngum biene tenyela ban yan zanke ka chant di dabdil go bielfu jo kalabna ti labna dan kam biene ka to kolvaage bezo bersin ya table ka yo enina kamiri ya kimbalage ka che TV ngo Sagani TV zone Sagani TV Lanju lare Professor John Janda, Bomala. Oi, Minister, Zungo daban nunkul bala. Mbato chen banjira. Kampuno kul zabrama. Kakula betam. Kankula bahra puan behong ban polo. E kerlana. De chakara mosa. Midam mala. Fa komi kulambe yuama. Pufahlam malama. Lala. Aminu pufahla den to chaka shi biara ka nol na mal poago ka puldan be tum ka sunyira karnanda go galga ka tira zo yale ne nin sabga ka to chaka dira ne nan ban zable di mala din chama ka banjira damdo to ka biara nyir vone ka zasra kana la yirjim ka tir chua Mummi dini bin kalem tor karya ko to dam da bangira baho manga na wonzo don nan kiya ai abaki dozo ka zuwe herbal center ka yeti la yulbone raxin capsules karnyela den tebul fu fahle fini
Dizo Valentimgo kariye dashal ambu bora nan gbana na zaha bahe. Dim solo karana to nya shale en vale. Raxin capsules man bon. Valen le pompon. Kwam. Temi ama kwam. Rasen kapsos ada kazai. Rasen kapsos. Anye Raxin capsules Zwe Herbal Center. Netimashitor za hadem be ganango. To mpaye pam yonkulche italvisa ma nzal sagani TV ma talahan dia marhabi poi katizang toy lo sheltin jiyango ma pekona hotel katijiyama aynye sana imma ankara ka yina kuma ka yina lugul kam ka yina kakena tamalngo ka borna ado kar changde ka don zanzanle ka wabgo bedua she pekona hotel ka kana insha Allah ka don zanzanle kar lubom lalan yale dinin ka amal la'ango ka bor nyama dan kuyan mana kan mana yabdo domin so min yen nyama ka liho ko chanta man latata ayi ban latela songon shelongo nir kam ngon bor no nyen suma in ye kar mana kan mana yabdo sha chang la ke design so kam mi o kadre a chang na mana dan nan tabbatata tun can Allah shi sane in ta ba kwalfa ga ta shima alaji in janon kusa hapam pumpongo dan san kamal na ta dipola lahbal dan kamal na ta ba domin ishaman ma na sashal tun shiyango ni nesim min ta'abin yala dum jarapu ne dan san kamal na ti dipola kan na yi chaksa tuli yam pala dipola journée zomi na woni tumi ayi yalla kamna adalki ka zomi na woni ay kedu ka sokane na won rahma biasane dinnan dimbanin kamata an geni sonye shele ka solma mun ka sola aba ama azu ka nawun ma on gelma an solma ko to ne ka ziyama zomiya nawune dim pahe nin sala te ka spare parts motor ma spare parts lolu ma spare parts dunzo mun kamyam ba moto bamlena hankale jinmrezo ka zanga kyan kyan shele nam kulsa an kul shele don ay danga ay dona shiftina pa kole ay flash so kambuklan garga nyan so ame bam kadamade nin sal kabola wulanya nirba tabene ben gbaba tule abana gbaba yi amana gbaba nta azosumo ne gbaba azosumo onki azo abia atuzo baba kane benjimi di bi ay magba bi angul menere we ba na katri ba anti amal antim tezo amin lanju lare mbo alaji yale ne pasara ma na antimiya idalir dabba na cin mami na antim ba dalir paba amadin beni dike ka dalir doji aka lir zusa kunyo dike ka dalir pazia ka lir zusa kunyo alaji de chan yarma dabba ma pergale banya be shelada domin aku to biyan kaka pa aka use iPhone 7 ba pergale be sha pa ma banguna ba katale ama dabba ma matale pa ma shirkan me ye pa ma ban katale dabba ma matale ma abin ban pahar banu amin amin angulia ka ke sarati am robbery na angulia ka ke amin si to na babo kam na angulia ka ke amin tinnu na shema ma na zia shema ma me biane bi sati me bi ngoy kunyele
insha Allah ke tane mule tisminga ankale ko no video ma ke tane sminga no video shelma tinum no no shel tin toxi ya to shelma de video kana won sane baby tala insha Allah nzo ibe tai manteria me video shel den gare yin le shel mo de be na won sane insha Allah na won ke ka te vielti so amin amin na won ke ka te vielti so amin te paba te bi nanu abaraka no bane amin te dunno nanu abaraka no bane amin ten su so kamza ha mun kambe dagba pa nyo do nyo na on ke ka te yutaba to na on ke ka te sontaba alhamdulillah amin amin alhamdulillah te borne te zanlati kanan alaji na de so chele ya katana no popanti alaji domini dagban min yel ni bi ngun nu viela mun samde twem dore ale alaji wo darza wonye ni voso ma ngun jia ngon de porpam nan ganu bolo ko kana don perla on bor dagban tonti bozo o bor ne tamal zoy o bor ne tudu wona zoy o bagba no tarson insha Allah ka yu viele shel o malma kar ko barga dagban de zotin zanto kapo alaji pam no to nya saha nkana ntu 28 yela ngoma alaji na de sogo nan nan albarka na assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Sagani TV Lanju Lare Popongo timini alaji di al zamanai mbwanda te changme ntela de ni vo gandele domini program ngoma de yule ne retachima de wene tamkam larango kati ambara insha Allah de yan charge ni nyasam popongo ti yan ganu bol ni vo soma onyela ni vo so ngun yu twergo ne pam kamal jilma pam de puni kabi yela na bol nirba yi dagban be northern region sasa niveau so ngun pan o man pam twergo puni ayam bol baba yi ay bo bolo ndam amene bolo mpara ayi dezo dem pian nyame de tuya ka tam kam kati de to dundonane be to bi hago puni kati tere o yela lela nirgo ma mbor no bollo yuli kan no marhabi kati no po dem bangale kati zang to cheli ya kati no po pam zang ti ngule to bang afa tafsir le na ya no po pam zang to tafsir le marhabi insha Allah alhamdulillah afa tafsir le pana Sagani TV pompon tin chanti diegi wonwalni dem jane afa tafsir le naam marhabi unkulmuna katuma be wala insha Allah ala fi bien tizasa ku wum la tafsir le ayu mang la nyala den yu mang ma da galsiya pam de so ma yul ba to kër bu ko ne di pa mel ma non computer ne yul mbona Abdul Nasir Imam Mahmoud Alhaji Jibril Imam station afa tafsir le yel mang li yara ayu ya pam kër ko puni wula ka tele bole to hadenne mun le da le to hade puni ka yunden ka tele anya kër ko puni ya ni en kër puni ma makaranta ne kam pile kër ko ma tabo al mahdi nasiriyat al islamiyya fi al bilad al ikram de belagum bihne alhaji siba wayan sambana alhaji muhammad pampan ko radiyallahu ta'ala anhu na on yada non tabata wa makaranta nyele wan le mal ko galsila ta alhaji siba way mun nyata mudir pumpon ka yunden ne ka to kër ko puni an kela kër ko puni 1984 kan kër ko ma puni kër ma mi ni an kër puni nyala ti da nan maulidi tin nage min karam bi ma zaha drato ce maka na wanda ta tamna ko tirma babu na fasaha kan to gbar man shafa ko yel man shafa e kul gbal kap de wala yi san su ce ko la zola de ba ki hinda de zoti na zaha wanyar la tarihi shalan karla wo ma kan zan na ki mun pasara pam manzo ka te liya bugale dagban le yina te nang la asa filen pierre wo he solo ban kana te leher maulid ma so 84 uni ka ke kër ko puni 84 yuna kan pierre pune howa lala ne kan bi hale ka dagban le bate yina ante nang le ba mi da yina te nang le kan kure yen pierre pune ma a faso be north star ka te bono Mr Sadiq wa minam ba gomda nta pa BBC te bono Alhaji Rashidu okay nta pa ndwar kema mbe Yahya Sanda
banam da yina inte nan ne flani ne yohan baba ne ma banan da nan le ma kan yakar man la kadama ban malikin shamma tuna ha din yala ban yanto kam wan min tun zunnam tan ta kana inta ko har dagban le tirte dagban makate dara to reso wanda gemne sakuro tun yo hata tol nyanga kagba kana inte kera puni mi da en kera puni mabibian katabono afatu ahiro abu to ngone nyati director ngonda bol manata nan ma da shawara na ratu nan gba kana ta kera puni domin wanye ka dagban le maka into to asala kar tamna kan le sofien yala to ngone da san manata jilen to asma kan ko ta kera puni kan gba yina ta kera puni te bada biane to dumanda onda ta tamlan sumo nan bo na sumo pae alegenda ba hala puni yino ngone nyata ba zakvila ora biela Zagbiel ko rabi la makara sun suno ko rabi o yol mal la pompon to do so ngon banda la bol manati so ne kurlam zan yerga pilma kayel man pam no nye kan to sar dagbal makara nen do yi ke akten ma pune na wono na mi ko na din cheka dagban be to yina te lehir dagbal ma kar lor fien yala afata changba kwera pune anto tegi atuli sini shale anyihna man tuli sini hala ay bor dam parazo zan kanatin je sa shelmo de zahad ya ayen ya tuli na yina te na sini shale la sini ma te bama am yana na adua tu insha Allah na sini shale no ko an tu no sini shale te bo tra bo ma chelen tale de so te bama ni ra ngele wayen ma dun don ma pune Brazil o goma lohe wanda ngele dun don ma pune Brazil o goma lohe dan da ku fiela to din ya kan dalan yina la in me film lampa ya dala film anda bol masan dulten dana nan to hakan da fa har da pune hawa din ya kan lan yina tin me film pa nda mi afala chaw ma don muna malen do arpi so ngun nya afaka nda bor no kina aten ma pune kada bol mati yelma no mala wa film no ma ga kan bo hadin nya de ne nya afala chaw kan da kana anta chaw voni mane nda chepen ni man zan son ka dagban le ti son ka afala chama mira chang ya pam so kam da gum ma mi mbo non ban sharin ye zabi on betir fasara para chilen so so e ko yel shel de shelat tabay ava tafsirle naam foi ka tue acting puni trato wum de adamle radio savana ki twer wo wula la twer wala ka radio savana konko anye anda ko wum nan damna la kab da la mal ma kan tan kwan ma ita ko posure wo po an yete me ka bo bor ka da mane en kanate en son tab son ba ka to nya so do so jia yina te en jine ka jima non dede bo to bo wona ma kana ke radio safana ma kan da kena nira ke radio safana ma ba entan nan ba to no kan da nan ba ma din yan to che ka nir ba sa abie la sa ha tan to nan ma to afata firle ti jingo yulum bonde lanju lare selo ma mi jin ya zasa chimsimam dan san kamal na taba an ka shel pala selo itlam ngoma siete changla BBC BBC yi person phone mo ban sha kan biere pune kula phone mo de parcel me yi parcel ban sha kan biere de pune cha am parcel parsema ka nyenya ban sha dem bi to dul boba ne ya to anya na parcel cardio champagne you be listening to radio Ghana 91.8 FM megahertz, and this solution, the all members' actions and inclusions to this in all cities people research this evening to Sagani Radio. High in all people's in all people not sleeping, to raise in all coming together. And they said that most of their peoples who fail examination, they are not stupid. And I said that most of the people who fail examination, they are not stupid. Many hands make a light work. And this FM North Can district coming together, that is the meaning of a unity. If one man gets into trouble, others help him. If one man dies, all others coming together. That is the meaning of a unity. Now the headlines in the weather forecast. Sagani TV. Lenju lare. Avata dire. An son shelma silmin balama Sagani TV mbongo so kamme ngon kamshi twe wum la dagban an to liab la dagban le santuti ma ankara kan mema BBC bi ngela la kan mo sel ka bazan para kana fan dagban le pan ali bi sel pa to liab la kan ka to kulde asante hina ya to pokpa bununu
ago na bla fi ama fi obi ano na ye ba asam no dia no pem no na masa gana radio films no mo apem no de ade DJ Carlos no mo afra fata fi no na pem adim asam no mo nyina de no pese won kwapo no won do na won de na won wo ba ye korofo ama fo bia dia no mo apem asam no dia no mo adia akasa no adia anapa no na omo se ren no anso na bato sa bebre no ama fo pem dia no mo akosha gota no mo afi amafia bia no anura no mo abo sports lotto na numbers no na eya win numbers 1 apem num 14 apem num sia 11 edia num sia and the last number no ya million apem pem sia no do ne no oi avera dire to popon tu di enfana dem bien so parce ndagban no wakati nya piro ren kurun ka anula zama to dul boban ya za ha fukum subang marba ban lam injina ka ga nu bol DJ Carlos ko kana te bol te za on mal ngol ant za ha kismam ne te kana te jene sa gane TV zo nya tin yan zan dagban le zan chansham wo yela ne te zan te kwalan zuya zan gun ta ban yana te so man so asum tuma din yan cha dagban kana te tam kal ne zo ka te za ha yana ante zan za yinga domin na azo ti yinga yedir bom nyin non ko ma ha badin ka zo kuma di palala an non champion la an zo ko la pa kuma wa kuma kune wa yela no la pasara ne na kem za ki sumam ne te kana te nyanya jima ni an to chansham zo dapselmo ma sha Allah rabbi jima mi de kan tambor la sham de domin de jima nyala ben sha dan nan tabata wa yela ne te za ha gur la kuya mbeti yabe da kem ne te yabe go kena tangban ne nur ka fara zo na o ye pati yungo ne sa nyala ngun yammi sa ma mi ne yammi ma wa da faka sanam ya ne ri yan jilani fo ko fshu point na pino chante par wota yen na ka ko mba ya Sagani TV Lanjulare Amaka Carlos ben mi la ba shela walan ba na nyanga mbongo to ka yango ba yina te zan ba kwalan zuya gbantaba yango ba yina te zan ba kwalan zuya gbantaba in me konte pie gorba na ba ma bane na ban shirba ken piel ma anta gwa bare ban ko ma ku na tanga ta ba ma do me ni bi shiba chan la te zan ba karkar gle kon kuna no ko ba ka ba mal bahar ba bi ami sane ka bla kena bla shirba ma chan ka shabar na to kwara do so ban ta ba ni ma na ban pier ban ma gba ban yala ni fo shaban yina anta zan ba kwalan zuya ngba dire bo anzala do so bi lang ba ban ko ban chan ba kwa zan chan te to bonzel to oh so popon obama ba dire la bonzel oh avata firle naam ang marshir pam DJ mbang mar la jere ang marshir mbang mar ne kana shelma fon won karabi abelere TV kambi yan kan fon ne ka ba mer yer la do kan mer yer la ma ngem nan ti yer lan so dara ya shama za ka jere fon won karabi ta firle pas jere na onzo pas jere fon won karabi ta firle on ko jin tu phone ngo ka lieb ko ben shakam kan na ya shama za sa phone ngo karabi phone ma yule ma de non pa ma tekno tekno selmesi ete ane tekno ya to akarla ko yelama dagbanne that's iron to iron you get fire aku dale de ken lam borshe iron to iron you get fire pour ta yek parce tabaka mala hankal ma bo na nyarse den to den ya tekno bon no apa tafsir le chata kana انت كل فاغت جيما بنا يولي كيري اجي ما بوني يار لا كيرغو ما بوني نا يباندا بوم بيار بوني ولا نيسم كانيا تابدن لي بيار بوني تمبا جيون ون اندا بتل اني تابو بيدنه دومي بان بيرمان اغبا تسور لا بنام لا دوما ناو نات تاملان تشا بغا كانا انت دولت نا بوم بوما دزو دغبا ما يرا بي تو اشله na yin ka bon ko do wontanga ka mal hankal na pambo malgal ya nyanga maham shelen do maham gulma de so ban kyer mo mana bi yan wa ton kirin chagala taman ba masale kama bi yan yalda gban ma ban anya ka ta chanta mal le zansal so min ko ya to akana ntenga hada gban ngal karab min la ya to ma ba sa taba anya ka ta ba yele la ka yule kyen won kar borni ayelma to mi ko yalla lama de tamla kan so anya ka non de nti ka dagban ma kar chan do to chene parce que dinya cheka so dagban pamba nga ne giri pass ne kan bi gregar dem passe ma ban yal ne giri pass ma to sa ya to akara ka ba yala ma ba yala na pieble mal ya ba mal pieble boison pieble boabu ma nya la fi won zam ma pa ba mana ka ba to pa zam no pieble ba ma yi pan won zam ba ban ko wona to so aka
to afa tafsir le pumpong la habal din ka mal ne azanti dagbang za sa nan gbanyene nin vo shabban mal za ni tuma ngoma ne ban tahani ituma ngoma kan fane do me pumpong arziki diar puni da san ka mal na ti banyan songsia kam to yina ta tab song dagbang DJ Carlos an yel shem ngoma ya tuma kam mal anfane aya tuma kam de mal anfane de miya yila antum lisham ai zan ala gusi pere pune ai zan ala gusi pere pune de ko gbaai ai zan yu dara pere pune de ko gbaai ai zan yel ma pere pune to den ka yel ne nesim anya kama ne shi yan waya acten ma pune ngon kam ngul nya ka kana ti yel ma mala film na maage mbian dol bulenya bonya anya yisma dola chan Sagani TV Lanju lare Sele katana no popanti afata fi. Anya bio ma mi be bora lore. Do me mbor me ne ndola cha. Nte cha da gbal ma kara bisini ma pune. Ngon kamle sinima. Ko ban ne tin mali ele ma ken shamma den nan de. To ama mi ji ya shap to yire University of Bombo Cape Coast Pulongo. En kanate boar ma dagban shanga. Dagbalango. To da zakan yarba ya yan zan lan hankal nan baagi ne mpire kwara te do arpem da ngalga ya ngun nya gawan da yima nan te dar yela landa wara ba kwara hankal ma ngor ma giram bi sanam yango to do so ne re gu to tulu pi kanya kino so ba pour sur me wala yi nyon pour le kana ma yelo me yan zan lan yam nan baagi ne bom shel na kan nan ta da fasara ko bona kan to fasara mar sa ngun yan zan mo kul nyon pour we zan kul nyon pour wa ngoble vien yela aba die go ban shao ko diel zan ko nyon polo wa zan ko bukata wan zan le bay Sagani TV Lanju lare afa tafsir le nam boar na tizang shale on ko le nyame pompongo anto yelte dan shal anyanchi acten anya acten ngunya on ko to yela yan kele mi na la ante kimi na la ante kimi hala ti tubana actra ente pi to ka ba jirma kenan mami ye TV wona yitam molle kam molle FM stations to kam molle jingane to ka selo za hagum to be ten yina ne ban yankende ka ne kura yina ne ban yankende ka pasara yina ne ban yankende to anya ai zan ne to se dagban le kan yirbo de da fane zan nan mi zana puna ban zana wona kan yelama nan no wa to an kiran kala shel zan nan mi zana puna anya kan to se dagban le kan yirbo di anfane mo kara poe tumbir mo nchontanga anya bio dezo acte no ngambia kele do mani en ko to kele ngoma inye jin ya ne ba kan ta buharma ba mu e bua ban shaka ba zanti anan biam ami nan biam akwa amluma do me nan mal tir ba ma ba mal ma ken shukuru ntamal wore dagban be gba be shukuru mane ntamal wora DJ dagban bil min ya gon no to asir dagban le karbe man dagban le kai o yarma anya bio dagban bil ma so pina hal ko tiel ne no yalla mbiele kie wo pan wotama kan biele zasu no ko kie pan ma atama som nawo dagban lamba dagban le ko yelma anya bio be yalla ma manna puma tuma kan babwel ma kan yel ban kanna kan bayel ne gol kan palmbie ni ma ma min yel ne nsungmana kom kan surmana ma kom kan babwel ma kan nabto kana kan batafiabma som nawo ayo dagban le ko tosi shamma tafsir le chat chelsea to ten chelsea chanta ya to de baya halte ni kura tin kura ni kurso mi yel dagban le dan ni kura da yel dagban le dan kamal no karmal le wasu yan yisme kula tamal dan wona to brashir la sa ya ragata ko bol ni sa na kamna kan yulum ba na on di so na on kila tune na on pama lafiya na on timani kurlum da albarka arabu no masa ko ha bol sa lan nguna ya na ka bol ma wo ninya bi ka yelo lala ma wo ba borle karman la kama demi ni ne kan yelo ma wo ay bol san lana ya na ka bol ma diso bi jil ganda dan ka san lana kamna ya na ka bol ma na la bol sa ko ha
kamna bia zanda pahar zo da sa'an lana kamna da sa ya na nu ye tafsir la asong ye to ashel ngoma sa kanme tana cha atuntile ajin ya sa insha Allah na wonna titamlan gafara ava tafsir amal pa mal pa ta ka you know join majority ta baba you wanna be a minority amala pa bata ka you know ma join majority ka baba you wanna be na ka bi hala kamera malla biha anu jahanu alhamdulillah tafsir le malla biha to ku sahapam na yin dalil katal hanye saha da patale da hanu bola da patale to so dinya shel kamza ha yeto kul buon ma e buon ma mu yung won tan ne kan ya vina lafiya bena hali tu mun ndo ashibtene ke buon ma yen pare ma ke ko mana kati dia fan ma poy yen dije kalose nsura duwa tiragba na wona te tamla ne ngata mina zakata kan nan te da ka do te dalire amu ya biyo alhamdulillah assalamu alhamdulillah afa tafsir le damle katako ngoma nirbo pamnya la bambe yinga nlere lala tv ngoma kan zanike ka poro bezasa nangbangine male yi twadlana ngoninye be bapre tuba dagomba yabam balama onyela ngombe ankara kakule nlere tv ngoma kare twampam rezo tuba dagomba ay bersa table kachen wumda nan albarka nan kulle ma sagana tv denentu ni akul buba lala kampore hajia fisena anyela ngombe miliki mikula asba kam na kata forti mami den chansham lala kata por nir kam ngombage sagana tv nkuto zane kachapse mpala inyel be bapre cadre ya to ngunya k design an lini shangana yango mazasa k design karina inyela be bapre cadre sane ko biete tamalongo all stadium nyanga ami boro showroom ma de bela a shifty pel dango so a shifty sheldon de zegbelma west hospital de milon kulba danse ai changna man an diege ni suma vian yalanga lala ka pikona hotel batam nu pam tishinda ngoma puni na nyir kam ngombe yin kachen lere lala tv ngoma na onan albarkana to ama poe kan chapse mbonne tin nan la nupo vian yalanga nzanti diensi kabina te bijima nzanti ti chele katno po pam ti diensi I'm
alhamdulillah da gbambe ya ne dange yukulu wakabo da malagba bashi shi ma ke katiyan zalle kapu kapanir kam mun yule sagari tv nan nan albarka mi kuto yose chez en pour son nti dang ma za sa nang ban yine yar la ban tab son kala la jina ngoma kad nang tabata la julare tuli mbonam pola in director mun yebe ba per sadik saiba muni isu direction position ma za sa nang ban yine da la kan yam po cameraman team ma za sa sinyama mun yebe ba per marvelous na on song tuma nta pa team ma za sa nang ban yine ne prince akable meza kana yici josi nan nan albarka ni chepse kaba ko ke design yar la cadre they wanted to chepse yale da la kai chepse kaba po pe kona hotel nim zasa don muna mbanan adalci na ni yuso kam zasa sam jalle da la kan layan po alaji abla chairman non to nya saha in kana nta sonte ni al zaman ma da la kan layan po afa tafsirle non to nya saha in kana ta sonte ni al zaman ma to amma da kulo din kanna insha Allah nyin mun kana ntinya jimani yan chanshan atantanan ayai yula Abdul Razak Al Hasan يقول دي بول ما دي جي كارلوس السلام عليكم